Likono ani Mali koka amunu bika Joliba TV News lajɛ nin wagati na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na amunu fana bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ min ye Bamako yan nɔ Segukaw fɛ yen nɔ Sikaso Gawo ani fan 14 bɛɛ lajɛlen min bɛ tali kɛ ayiwa ka kunnafoni gafew limana o de lakali waati selen filɛ nin an fɛ yan nɔ ni ye ladala jɛmu de ye jɛmukan min bɛ yen n'an y'a tɔgɔ da ko kunnafoni gafew gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limana a bɛ sɛbɛn nanzarakan de la a kun ye jamanadenw bɛ se ka kunnafoni cogo min na anw yɛrɛ y'a kanu ka ye kɛnɛ in kan limana sanga 30 k'o kɛ a lakali la bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana ale taabolo la cogo min na kuma an sigira kɛnɛ kan Nouvelle Horizon bien, l'essor bien, ani le Sphinx ni kunnafoni sɛbɛnnu na lajɛ ka nun kɔnɔ kuma lakale aw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na limanaw ladala an b'aw kulo lasɔmi kunnafoni ninnu bakurunbaw la l'indépendant ka bakurunbaw la bi a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ MINUSMA ka kuma lasela ni o ye Olivier Salgado limanaw ko Mali ye tile 3 di ale ma ka Mali bila joona ayiwa kuma dɔw bɔra da kuma minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka kɛ n'a ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ wa kuma ninnu fana limanaw a bɛ taa wolo fɛn min na o de ye Kodiwarikaw ka finitigi maa 49 minnu n'a fɔra k'a fɔ olu minɛna Mali la yan n'u ko ma ko mercenaires don ko a bɛ n'a fɔ u bɛ ka jala a ka kumaw bɛ jalaki bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de kan k'u kun b'a kalama k'a fɔ ninnu bɛna an bɛna o lakale aw ye sisan ale ka baara kun ɲɛsinen don an ka finitigiw ka koɲɛ ma ani finitigi kɔrɔw ne kan ye Cɛma Ibɛri Kulubali ma Cɛma Ibɛri Kulubali k'a kun bɛ nazaraw ka jabaranisoba n'u k'a ma TV5 a kun b'o sanfɛ a ko Mali kana to ni ayiwa diɲɛma cɛ wa a ye jamana min ta tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Faransi jamana ye ko Mali kana to limanaw gɛlɛya ka don ani Faransi jamana cɛ dɛ ko n'o tɛ n'i ye buguri kɛ tulonkɛ ɲɔgɔn bɛɛ ɲɛna ayiwa i kelen n'i ka tulonkɛ kɛ Cɛma Ibɛri Kulubali ye kuma fɔ l'indépendant kɔnɔna la bi o mana bɔ yen Nouvelle Horizon bi yan nɔ limanaw ko tile 3 taama Goodluck Jonathan ni o ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye ale kɔni Mali kɛra ale ka dugu filanan ye a yɛrɛ y'o kuma fɔ a ko ni dugu filanan b'ale la bi ayiwa k'o ye Mali ye ko Nigeria tɛmɛnen kɔfɛ Mali y'a ka jamana filanan ye limanaw ni kuma bɛ fɔ kun min na sabu kabi san 2020 cɛ kelen min bɛ yen n'ale de bɛ CEDEAO ni Mali cɛ kuma ɲɔgɔnya la médiatɛriya la o de ye Goodluck Jonathan ye k'a bɛ tile 3 taama la ayiwa tile 3 taama in bɛ don hukumu kɔnɔna la limanaw bi yɛrɛ ko gouvernement ni politikitɔnw kan ka ɲɔgɔn ye Goodluck Jonathan a kan ka ye o kɛnɛ kan yen nɔ an bɛna o lakale aw ye limanaw ko dɔ farala taji kan dɛ taji gasoil ni essence a jarala k'a fɔ dɔrɔmɛ 16 sakɛ o de farala taji sɔngɔ kan min ye gasoil ani essence ye an bɛna an da don o la sisan Nouvelle Horizon kɔnɔ o mana bɔ yen l'essor bi yan nɔ limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ u bɛ fasojɔ baara min na nin ye ko wale ɲuman dɔ ta ka ɲɛsin u ma an bɛna o lakale aw ye sisan o mana bɔ yen min ye Reflet d'Afrique ale fana bɛ yan a ko siraba min filɛ nin ye ni ayiwa a bɛ bɔ Bamako yan ka taa Kulukɔrɔ limanaw ni sira in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ n'a fɔ nin kɛra maafa sira de sabu sira in kuma bɛɛ i n'a mɛn ko sirabagan kasara kɛra wa sirabagan kasara a tɛ da o ma dɛ maaw de ni bɛ to nin siraba in kan ko sigidalama minnu bɛ yen n'olu bɛ nin siraba in da la ko u tɛ fɛ ka ko in yɛrɛ ta ka taa n'a ye sariya ɲɛkɔrɔ wa sabu a bɛ n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fangabolo minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don sirako ma olu mɔgɔ foyi tɛ nin sira in na sira kɔni bɛ ka kɛ maaw sababu bɛ ka bɔ sira la kuma bɛɛ ko u bɛ sɔn ka taa ma collectivité olu ka se k'u da don ko in na Reflet d'Afrique an b'a kuncɛ ni min ye o ye le Sphinx limanaw muso min ni o k'a ma ko Aminata Yatasai ni ale fara bandiw fɛ ayiwa sirakɔrɔ nɛgɛtana limanaw ko siga kelen don a furucɛ ni a ka gardien la dɛ Sphinx de y'o kuma fɔ min ye tribunal min filɛ nin jɔ i la ko procureur ni a ka juge d'instruction olu bɛ sira min kan bi sira ɲuman tɛ Sphinx de ye nin kuma fɔ an bɛna ninnu lakali aw ye sisan
yana nga sini mbele jilema l'indépendant biano amba damnani ale akumana limana l'indépendant ko kuma menumbe ni olu fora Olivier Salgado ale te doré Olivier Salgado e MINUSMA no ye dien bolo fara dien ke la tomba ka bolo fara mbe malila yano no kama ko MINUSMA aya MINUSMA mi nale de be basigi kola ani kele ban malila yano aya ko akakuma lasela ni atoye ko Olivier Salgado anake kunungo araba kadi mami mirebe no obeka bien que la tomba nona bla malila ya no ya représentant spécial Daniela Korslak ko ci afo Olivier Salgado de babolo aka mali du holo bla pew kabamban kumana le mana ni wala min forani mali jamana nyemo fe kateme fanga blo fe min banga jamana woro che konya kuna ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale dorete ko jamana nyemo anake ko imbe be mi no fe oye finitigi minumbe no luka ko wari ka ma finitigi ma bina ni kononto minumbe ni olu la jora limana ka foko kuma fe kana chende bolola no e mercenaire yi ayo jouer kalot le temps samba flani muga ani fla siga de kerula limana ka fo mercenaire do l'indépendant ka fola yoro ni jatemine ke ko Olivier Salgado anake adaduna okumaina sabu areka bololo sanfe no ye Twitter ye akunye Allah se ka fo ko ni finitigi ma bina ni kononto minu fle ukan nalila malila ya ko jamana nyemoko kumba kalama ko ka fo de ko kan nani balla jamana nyemoko la ina fo chumina kuluta kalama wa kuna na malidu holo sanfe uta kalama Olivier Salgado de yoni kuma fo ko tiento kuma la mali jamana nyemoko kumbe akalama kuma fora je kalot le temps ere o dousaje mali fam mai dalubi bolowa walma ka fo MINUSMA ere ko Olivier Salgado na so la daluba bolo aka dalu imbla kene ka don unjumena ayine kuma fo ci fora kabi yoro findi na je kalot le temps ko ka ta o do fo ka sebila aywa Olivier Salgado ama i kunkorota ka beni kuma ye wa ma jabi ere ke ka beni kuma ye MINUSMA ere fana ma jabi Olivier Salgado kuma aywa akun fleni a luflen ni do jate Olivier Salgado halsa aka kuma wala aya jira ka fo finitigi minumbe no kama ko éléments nationaux de soutien NSA ko finitigi minumbe o de hukum konnala wa ko nintu kan nani folay atina fo MINUSMA ka kele cewdo konga ubina malila ya amena ubina ina fo finitigi minumbe no lubina MINUSMA mauka minan koloshi ko bina o de hukum konnala ayini kuma sementia konga nunga nani ko ka fo de jamana nyemo uta kalama Olivier Salgado ka kuma sinziro de kerani a wolela ka nyininga nga aywa ama jabi madi ala de mara nga kuma imu fo watimina ja adusa jere l'indépendant ga fola ko Olivier Salgado MINUSMA nyemo ye anyini afe aka sengela fien bo barano ye congé o kondira ama ko kuna foni yere watimina kunungo jamana nyemo ba fo watimina ko Olivier Salgado aka malibla kle sababa bulu ja anake yere o yasro Olivier Salgado yere ko ayasro ate malila sabu congé manadi mama kaban koni inata sengela fien bo la ibora yoromina ko anake Olivier Salgado kuma infora jamana nyemo fe ka soroni ate malila yanno l'indépendant ga kuma do limano ale l'indépendant kele nga fasiri kuma labbi ako ministre koro mimbe no kumbe mali konna la ya aywa anga finitigu ka kunya ni finitigi koro ministère des affaires étrangères ministère des anciens combattants ministère de la défense et des anciens combattants Chema Iber Koulibaly ale kumbe jabarani sobami no kama ko TV5 akumbo sanfe ako Mali manga ke jamana bi mimi aywa baranyo tige ani bela jele che sabu ko ani ma chama de bara la nyonfe akera finitigi sera yo akera de menyo nya sera bere yo ana minta toma ni koina o ye france jamana de chama Iber Koulibaly ko son fiu Mali ni jamana be ka ibulu bo nyomblo yira ka foko o dam nyombolo ni chugala ni jatemne ke chama Iber Koulibaly ko Francisca kele chemenu kumbia no ye opération Barkani yoro lu kon biku ka minanche soni re ube Mali bla pew
min takuba fana ye ale fana ye jamana in bila ka sababu kɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw ma ɲɔgɔn ye u ka baaraw taabolo la cɛman Ibɛri Kulubali ko nin n'a ɲɔgɔnna fɔɲɔgɔnkɔ minnu filɛ n'olu de bɛ ka sigi Mali kɔnɔna la yan nɔ Mali n'a baarakɛɲɔgɔnw cɛ cɛman Ibɛri Kulubali ko tiɲɛ na nin tɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen n'a bɛ se ka Mali bila sira ɲuman kan a ko finitigi 49 min bɛ yen n'u ka kuma bɛ sen na sisan a ko an kana sɔn fiyewu Mali ni Kodowari cɛ jamanaw gɛlɛya ka don ani ɲɔgɔn cɛ a ko ko in a ka lajɛ diɲɛma jɔlen na a ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw cɛ kuma ye n'o ye diplomasi ye a ka dilan o hukumu kɔnɔna la o ka fisa jamanaw ko in ka taa kɛ damatɛmɛ wale wɛrɛ ye ko min y'ale yɛrɛ fɛla ye o ye k'a fɔ Mali kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔw n'o ye chef d'état-major général des armées ani Kodowari taw olu k'u sigi ka ɲɔgɔn ye ka kuma nin ko in na u ka bɛn ko la o ka fisa a ko ka taa ɲɛnɛbɔ ni sira wɛrɛw ye cɛman Ibɛri Kulubali y'i da don kuma wɛrɛw la o ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko accord pour la paix et la réconciliation ale article 65nan yɔrɔ o de b'a fɔ ko ni sɛbɛn ko n'a yɛlɛmani bɛ don a kɔnɔna la fan o fan bɛ yen n'u y'i bolonɔ bila sɛbɛn na olu ka jɛn ni a ye ko nka ale ye jateminɛ min kɛ bi yɔrɔ sema n'o ye des mouvements de l'Azad kɔsa olu bɔra ka laseli dɔ kɛ k'a fɔ ko bɛ ka bɛnkan sɛbɛn in kɛ bolo kɔfɛ ko de u tɛ fɛ hali a ka bi cɛman Ibɛri Kulubali ko tiɲɛna o ko in o y'ale dabali ban sabu k'a fɔ de bɛnkan sɛbɛn min n'a dabɔra de bɛn kana Mali kɔnɔ Mali ko bɛnkan sɛbɛn yɛlɛmani tɛ baasi a ko la ko dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ olu man ɲi ko nka ko in na hakilila dɔw tara la olu kun man ka ta o ye k'a fɔ de bɛn ka kɛ ko la k'a fɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka don finitigiya la ka layidu ta olu ye an b'aw don finitigiya la ko nka hali sisan jamana olu caman finitigiya baara u tɛ k'o sɔrɔ olu caman ka hakili aya b'a kɔnɔ minnu yɛrɛ ka ɲi a baara kɛ ni filɛ de an ye nin bɔ fana ale kɔnɔna la ni o bɔra ye Nouvelle Horizon ale bi yan nɔ a kumana jamanaw min ye Nouvelle Horizon fɛla ye bi ko ayiwa min bɛ tali kɛ jamana min bɛ kama ko Nigeria o jamana filanan bɛ ale bolo bi o ye Mali ye Nigeria tɛmɛnen kɔfɛ sabu Libanaw a ye nin kuma in fɔ kun min na a n'a dalu bɛ ɲɔgɔn na dɛ sabu kabi san 2020 cɛ kelen min bɛ yen n'ale de bɛ taa ni ka se Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kuma ayiwa bɛn kɛra ko minnu kan ka olu lajɛ olu ka se ka don bɛrɛ la cogo min na Goodluck Jonathan ale de b'o o baara la Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ sango ni wagati in na jamana an bɛ furanjɛla fanga min kɔnɔna la kabi Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita tile fo ka n'a bila ayiwa furanjɛla fanga in an b'ale la yɛlɛmani minnu bɛ yen ni CEDEAO y'o ɲini ayiwa olu ka se ka don ba la Goodluck Jonathan ko a nana o de ye hukumu kɔnɔna la kunungo yɛrɛ a nalen a nisɔndiyalen nana kosɛbɛ sabu a ko a ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ baaraw bɛ ka daminɛ Mali kɔnɔna la yan CEDEAO ka ɲangi wulilen kɔfɛ ani fana an bɛ waati min na ko sisan yɛlɛma bɛ ka boloda Mali kɔnɔ i n'a fɔ kalata sɛbɛn jɛkulu kura min bɛ yen n'o kan ka bila sen kan autorité indépendante de gestion des élections o kan ka bila sen kan o yɛrɛ siratigɛ la bi bɛɛ ko politiki tɔnw ani jamana ɲɛmɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye o ko la Goodluck Jonathan a kan ka ye o fana kɛnɛ kan yan nɔ CEDEAO ka ci in de ye walasa ka min bɛ tali kɛ laɲini minnu kɛlen don ayiwa Mali jamana ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye ka teliya ka baara boloda ani yɛlɛmaniw boloda kalataw b'o la min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ an ka furanjɛla fanga ale ka se ka jɔyɔrɔ di civiliw ma walasa don nataw la ayiwa min ye jamana ye a bɛ se ka segin a yɛrɛ ma cogo min na Goodluck Jonathan ko ale nisɔndiyara o baaraw bɛ sen na sango ɲɔgɔn ye min bɛna kɛ bi Goodluck Jonathan a bɛna taa politikimaw lamɛn ani CEDEAO yɛrɛ fɛla ye min ye o ye de k'a fɔ maa si tɛgɛ kana bɔ ko in na jamana in a ka jɔ a kɛra politikima ye o a kɛra société civile ye o a kɛra da ka don ko in na a kɛ maa si kɔ Goodluck Jonathan kana ye o kɛnɛ in kan bi limanaw ni o bɔra ye
limana ko Mali premier ministre no ye docteur Choguel Kokara Maïga ye Nouvelle Horizon ko Choguel beka ko min ke bi abina fo abeka gɛlɛya sen a yɛrɛ ɲɛ dɛ Nouvelle Horizon ka kuma la sabu munna ko Choguel Kokara Maïga ni ye jateminɛ kɛ tarata tɛmɛnen na ko a ye ko ni politiki tɔn a bisimilalen kɔ premier ministre Choguel politiki tɔn kɔni y'a ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin premier ministre ma ko fanga min filɛ an kunna nin ye fanga in ko nin ye yɛlɛmani yɛrɛ de bolodali fanga ye an ka jamana kɔnɔ limana o ma k'a la baasi ye min kɛra la baasi ye o de ye k'a fɔ premier ministre ayiwa yɔrɔ ani ninnu de bɛ da bɛ file kelen na n'a fɔra k'u da bɛ file kelen na maa minnu bɛ yen n'olu ni olu bɛ ka premier ministre senkɔrɔma don dɔ a ka baaraw la i n'a fɔ M5 jɛkulu ayiwa yɔrɔ USR in fana b'o o jɛkulu ninnu na yen nɔ yɔrɔ bi na n'i y'a ye politiki tɔn dɔw bɛ yen olu ni premier ministre yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn ye fiyewu dɔw ko maa don maa min bɛ yen ni a ka baara bɛnnen don farafarali de ma Nouvelle Horizon ka kuma la ko ni a bɛna fɔ Choguel ye kuma dɔ fɔ kɛnɛ in kan yen nɔ ani ninnu ka ɲɔgɔn ye la ko kuma in ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa lasɔmi k'a fɔ ni maaw mun farati kalata minnu bɛ ka u boloda an ka jamana a bɛna fɔ Choguel minnu bɛ yen n'olu b'a nagakɔrɔ minnu bɛ ka kulokɔrɔ kuma duman fɔ a ye olu ka se ka jɔyɔrɔ a ka se ka to fanga la hali n'a ma kɛ premier ministre nka ko bɛɛ lajɛlen ka sara a la don nataw la limana o kuma fɔra kun jumɛn na ko Choguel Kokara Maïga y'i kanto k'a fɔ ayiwa minnu bɛ yen ni olu ye force de changement ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu de ka hakilila bɛnnen don yɛlɛmani bolodali ma an ka jamana kɔnɔ k'u jija kalata natɔ ninnu na u kana sɔn fiyewu kalata jaabiw ayiwa u ka ye o kɔnɔna la u ka se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ walasa ayiwa don nataw la maa min bɛ yen n'ale ye ɲɛmaa ye limana ale ka kuma fɔ e de ye premier ministre ye bi tiɲɛ don i ye politiki maa ye i ye politiki jɛkulu ɲɛmaa ye nka k'a fɔ de dɔw k'u jija olu ka jɔyɔrɔ sɔrɔ limana o bɛ n'a fɔ i yɛrɛ ka fɛla bɛ o ko la Nouvelle Horizon de ka kuma don dɛ limana ne ka kuma tɛ aw bonya bɛ nin fasiri in na l'essor an bɛ don limana l'essor y'a jira k'a fɔ ko taji gɛlɛyara kosɛbɛ taji min ni an b'a a kɛ an ka bolimafɛnw kɔnɔna la a kɛra essence ye o a kɛra gazali ye limana ko dɔ farala ni taji sɔngɔ kan a jarala k'a fɔ dɔrɔn essence tun bɛ feere dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 100 ni dɔrɔmɛ 160 ani 2 ɲɔgɔn na min ye gasoil ye ale tun bɛ feere 160 ani 19 n'i ye jateminɛ kɛ directeur régional de l'office national des produits pétroliers u k'a ma ko ONAP o ɲɛmɔgɔ limana n'o ye ayiwa Guro Jal ale ko dɔ farala taji sɔngɔ kan limana nin b'a jira k'a fɔ ayiwa taji sɔngɔ kɔni min bɛ tali kɛ ayiwa n'i b'a litiri san limana o b'a jira k'a fɔ ko ayiwa 16 yan'a ka kɛ dɔrɔmɛ 116 70 ani kɔ de ye sisan ko ni farankan limana tiɲɛ yɛrɛ la jamana yɛrɛ de tɛ se ka i bolo kɛ k'a kunbɛn bilen sabu k'a fɔ de Mali dɔrɔn don Mali dɔrɔn tɛ dɛ ko n'i ye diɲɛ sugubulon lajɛ taji bɛ feere sugubulon minnu kɔnɔna la limana se bɛ jamana min ye o se tɛ min ye o minnu yɛrɛ bɛ taji dilan o Modibo Jal ka fɔ la a ko nin sɔngɔ yɛrɛ in a bɛ ka dadi kɛ bɛɛ lajɛlen de la sanko anw minnu bɛ yen limanaw ni anw kɔgɔji tɛ anw bolo anw sigilen tɛ kɔgɔjida la limanaw an ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ jamana wɛrɛw de la ka na yan nɔ a ko anw fana ta y'a la kɔlɔlɔ wɛrɛ ye min ni taji dilanbaw minnu fana b'a san k'a feere an n'olu ta tɛ kelen ye ko nka Modibo Jal ONAP ɲɛmaaba a ko kunnafoni laban minnu bɛ yen n'olu y'a di o de jamana ni hakɛ de kɔnɔ ye takiw ye walasa ayiwa taji a bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw ma cogo min na ko nka o n'a ta ma i se tɛ fɛn min na i se t'o la ko taji kɔni dɔ de kɔni na fara sɔngɔ kan san an n'an seginni nin yanni waati dɔ cɛ
ni amana ke kunnafoni kɔni mana bi waati o waati k'a fɔ dɔ bɔra a taji sɔngɔ la i mana ko fɛɛrɛ na kɛ ala ka kun ye nɔgɔya o mana bɔ yen ale lesɔrɔ kelen kɔnɔna la ko maliden dɔ n'u k'a ma ko Adama Tereta ale bɔra Nouakchott Mauritanie faaba la ka taama ka bɔ Mauritanie ka na Bamako yan nɔ Mauritanie faaba Nouakchott k'a ye furancɛ min ni o bɛ se kilomɛtiri 1000 ani 600 ɲɔgɔn na a y'o de taama sen drapeau di colonel Assimi Goïta limana ale ma lesɔrɔ ale de ye nin fɔ limana o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ le reflet d'Afrique an bɛ don a kɔnɔna la a kumana reflet d'Afrique y'a jira k'a fɔ ko siraba min filɛ n'a bɛ bɔ ayiwa Bamako yan nɔ ka i kunda Kulukoro kan nin siraba in tiɲɛ yɛrɛ la ni jamana ɲɛmɔgɔw m'a lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ nin siraba in kan kuma bɛɛ maninfin de ni bɛ bɔnɛ nin siraba in kan reflet d'Afrique ka kuma la a ko eko sigidalamaw yɛrɛ tɛ fɛ ka ko in ka a ko ta ka taa n'a ye sariya kɔrɔ wa an ka marabolo minnu bɛ yen n'o ye collectivitéw ye ka taa ko in da olu ɲɛkɔrɔ u k'a lajɛ sa fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ siraba min bɛ yen n'u k'a ma ko RN27 limanaw bɛ bɔ nin siraba a ko a ma avril kalo tile 21 san 2022 ale face de ni a bɛ bɔ Bamako yan ka tɛmɛ Moribabugu fɛ ka taa Kulukoro ko siraba in yɔrɔ jama yɛrɛ ka ca a siraba in dala bi kosɛbɛ ko maaw tɛ si bɔ ale tɛgɛ kɔnɔ bi ko tarata tɛmɛni 20 juillet kalo tile 20 tɛmɛnen na a ko maa 2 olu sirabaga kasara ye olu sɔrɔ maa 2 ni tora la ayiwa maa 2 wɛrɛ olu joginna ko a bɛɛ lajɛlen kun ye ayiwa kalandenw de ye reflet d'Afrique ka fɔ la ko Jakarta tigi 2 ani moto taxi tigi dɔ olu de karila ɲɔgɔn na kɛra sababu ye kalanden musomanin 2 ɲɔgɔn na dɔ si bɛ san 16 dɔ si bɛ san 19 dɔ si bɛ san 17 limana olu ni tora a la maa sabanan min bɛ n'o ye cɛmisɛnnin a tɔgɔ ye ko Sori ale yɛrɛ tun bɛ lycée Mamadu Sisoko la Moribabugu a yɛrɛ tun bɛ ka taa ɲɔgɔndan de la n'o ye bagi ɲɔgɔndanw ye limana ale fana sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ u taara ale lada dɔgɔtɔrɔso la limanaw k'a jira k'a fɔ ni ɲɔgɔnna waleya minnu bɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ sirabaga kasara a bɛ kɛ nin siraba in de kan siraba sigibaa minnu bɛ n'olu bɛ sira in da la yen nɔ olu yɛrɛ ye kunnafoni minnu di olu ye seereya minnu di olu ko caman y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni kɛra laada de sirabaga Bamako yan ka tɛmɛ Moribabugu fɛ ka taa bɛɛ i tɛ se ka kalo yɛrɛ tɛmɛ fiyewu ni mobilitigi dɔ ma taa lampadaire ninnu dɔ kari ka bin walima ka taa yɛlɛ maaw sigilen kan walima bɛnni dɔ n'o ma taa yɛlɛ maaw kan i b'a sɔrɔ bɛnni falen cɛnjɛ la dɛbɛ o bɛ sira bila limanaw ka taa yɛlɛ maaw kan ɲɔgɔnna min filɛ i b'a daminɛ Bamako yan limanaw ka boli fo Kulukoro dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ walima dɔw yɛrɛ k'a ma ko gendarme couché o kisɛ kelen dalen tɛ nin sira in kan maaw dun bi bɛɛ kɔrɔtɔlen don limanaw bɛɛ bɛ boli cogo min ka di ye ko nin siraba in a ka lajɛ u ka ralentisseur walima gendarme couchéw da a kan n'i bɛ don dugu kɔnɔ yɔrɔ min na i ka se ka sumaya n'o tɛ siraba in a fɛrɛlen don cogo min na a nugulen don cogo min na bolu ye limanaw bɛɛ dun o la ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka sirabakaw kunna ani ANASER maaw agence nationale de sécurité routière b'a lajɛ nin ko in a ka fɛɛrɛ tigɛ a la n'o tɛ siraba in k'a bɛ ka dadi kɛ maaw la dɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le reflet d'Afrique ale kɔnɔna la ni o bɔra yen an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye o ye le Sphinx limanaw Sphinx kumana a ko muso min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Aminata Yatasayi ni ayiwa bandiw taara ale fa fɔ a siso kɔnɔna la Sirakɔrɔ Megetana limanaw ko siga kɛlen don Aminata Yatasayi a furucɛ ani a ka gardien la so kɔlɔsiba min bɛ yen n'ale de bɛ sigida la ka so kɔlɔsi ko siga kɛmɛ ninnu maa 2 la kuma la a ko bi an kan ka taa an ka maani bɔnɛ nin ko in a kɛlen kɔfɛ a jɔla k'a fɔ n'o dun ma kɛ siga bɛ boli furucɛ ani ayiwa o bɛ gardien la da in na yen nɔ a ma fɔ u nɔ b'a la dɛ nka siga bɛ se ka kɛ u la Sphinx ka fɔ la
limana ako bi ni jatemine ke furuche ko ingera wati mina yoro a kera jouer kalo tletan nani ka duja tletan shegi de la nage kanyam wati ula fasiri ba fo chugo mina ni jatemine ke ko moto taxi tigi dole alele nana kana ijo mi amnata jata sai ukadala ana ay ngali ke gardien la kan ngali ko yelma amnata jata sai yoro alesi kunde ka do mambi do sono ko se amma mamin do ko blaka do sono te odia aleka bara yere ko ni do moto taxi tigi mi nana ni ale ko nana do ay ngali jata sai be wa ko ngama ho abi fana moto taxi tigi ndona jamana kata min kada ya ayoke aya amnata jata sai mawbora min kalama ko aya ayito akande kalimano ka kambishi foka bona na ke ko kalama chugumna yoro moto taxi tigi ngoni bora jamana aya ka taxi takatana sen fly gardien yere ko ntakere ina fo alebe moto koloshi de la moto taxi tigi nane aka bara inge ko finikula do no ye amnata yata sai ka finikula yi muso do ale de nane sa ale ye gardien yi nga ko yalma muso inde duna so no kata soro ayo aka patron dale do chugoya fuita ka elike jabili make ya soro muso ala ka barake ka ba ko muso ka soro ka kulisa ka gardien wele kana gardien nane ka soro ka wele bla afuru chema no ye Mamadou Bachili Mamadou yata sai sake ngafo furu chenye de mano aleka soro ki telia jona kana ka takatana ye kena sola no ye Gabriel Touré limana o ya soro ngafo hôpital Dima nga docteur ya ira ka foko mami pro akandika limana ka abonné anina limana ko ingoni kelesa mi furuche ani ko ka sura ka yoro la kele watimna sigidala maminu be janam kele o kuma sigidala ani mato oluka sura kana note ka fo hali ami watimna ko sisan ko yi uma adi fama uma aywa kuna foni foi di akola segeselu ko nimbe sena police technique et scientifique ale de be segesel la aywa ko yi mami ngera sababu ye ka sega otigi nyini ani ko yi akera kun jumena mi bamanande ale de ni fasirike le sphinx ale konna limano abi dansigi ke la kalila bi ni ala sona ana nyon sora shini gafe kuraw mana boko la kali awye la dira konna la kuma ba fa oni che aka fleli ko nyuma ana ka lemeni ko nyuma na akambe jen wati were